या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने तमाम कवायद को अच्छे अंदाज में याद कर भी लिया होगा और तमाम असबाक अच्छे अंदाज में याद करके उन पर कोशिश की होगी कि अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस हो, मश्क हो। तो आज हम सबक नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत अहम सबक है, इसका मौजू यह है नमाज। इस सबक को पढ़ते हुए तमाम कवायद का लिहाज रखना है, बिलखसूस हरूफ करीबुस सौद, क्योंकि अगर इन हरूफ का लिहाज ना रखा जाए, फ़र्क ना किया जाए तो माना फासद हो गए तो नमाजी ही ना होगी। तो लिहाजा हरूफ करीबुस सौद, मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ और तमाम कवायद को अच्छे अंदाज में याद करने की कोशिश करनी है और उनको इस सबक में लागू करने की, अजरा करने की कोशिश करनी है अच्छे अंदाज में। आइए सबसे पहले तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। इस लिहाज रखना है कि काफ बारीक है, इसको पुर नहीं करना, और लाम इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़वजल का लाम जो है ये पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमने कायदा ये पढ़ा था कि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़वजल के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लाम पुर पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़वजल का लाम पुर है, उससे पहले ज़बर है। तो इसी तरह काफ बारीक, इसको बारीक ही रहने देंगे, और आखिर पे रा रूफे जो है ये रा जो है पुर पढ़ा जाएगा, इसके पहले साकिन है और इससे पहले ज़बर है, अल्लाहु अकबर। तो इस अंदाज में आपने इस लफ्ज़ को अदा करने की कोशिश करनी है। आगे तना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो आपने इसी अंदाज में इस सना को भी याद करना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तो सुब्हानक हा पर खड़ी हरकत है, इसको खींचेंगे, बा हरूफ कलकला है, कलकला ज़ाहिर होगा, लाम इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़वजल का लाम जो है पुर भी पढ़ा जाएगा, और मीम शद्दद है इसमें गुन्ना भी किया जाएगा। और इसी तरह आगे हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। वतबारक अस्मुका, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा भी आ रहा है, तो इस बात का भी लिहाज रखना है, और बाकी हरकत जो है बगैर खींचे। वतआला, कुछ पढ़ देते हैं इस तरह, वतआला नहीं है बल्कि लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जद्दू का, तो ये हरूफ कलकला मुशद्दद हो तो जुमाओं के साथ पढ़े जाते हैं, जैसा कि आपने कायदे में पढ़ा था। तो जद्दू का वाला इलाहा, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल की मिसाल है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है, तो इस अंदाज में आपने इसको याद करना है। तो लिहाजा तमाम करीबुस सौद का भी लिहाज रखना है, तमाम कवायद इजरा के साथ पढ़ना है। ताऊद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसमें जो कॉमन गलतियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि हमज़ा और आइन को इकट्ठा कर दिया जाता है, हमज़ा और आइन में फ़र्क नहीं किया जाता। तो लिहाजा इसमें हमज़ा और आइन का भी फ़र्क रखना है। और लाल, इसको में सीटी की आवाज़ निकाल दी जाती है, ये ज़ा नहीं है बल्कि लाल है, तो इसमें सीटी की आवाज़ नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि, लाम बारीक है क्योंकि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़वजल के लाम से पहले ज़ेर हो तो लाम को बारीक पढ़ा जाएगा। मिनश्शैतान, यहाँ पर अक्सर ये गलती होती है कि तो जो है यहाँ पर आवाज़ कुछ जो है नाक में ले जाते हैं, आवाज़ नाक मिनश्शैतान पढ़ जाते हैं, तो तो नहीं है बल्कि तो, मिनश्शैतानिर रजीम।
اور جیم پہ بھی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. اور جیم یہاں پر یا مدہ ہے، اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آ جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا. کہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر تعوذ اور تسمیہ بہت اہمیت رکھتی ہیں دونوں چیزیں. کہ بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے ان میں ہونٹوں کو گول کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کھینچ رہے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا سے کیا، یہاں پر سیٹی کی آواز نہیں، وہاں پر سیٹی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جہاں پر لفظ کو کھینچنا نہیں ہے لفظ کو کھینچا جا رہا ہے. تو آپ نے اس کو بالکل آہستہ اچھے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. کہ جہاں پر حروف تشدید ہیں، مشدد حرف ہے، اس کو ویسے بھی ذرا رک کے پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ الرحیم پڑھ جاتے ہیں تو یہ لفظ غلط ہے، اس طرح لفظ آپ کا درست نہیں ہوگا. تو آج کی اس ویڈیو ہم نے تکبیر تحریمہ، ثناء، تعوذ اور تسمیہ سیکھی ہیں. تو آپ اس کو یاد کر لیں، اچھے انداز میں یاد کر لیں. ہم اسی طرح نماز یاد کرنی ہے، اللہ پاک کی طرف سے نماز جو ہے فرض کی گئی ہے، تو لہٰذا ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اچھے انداز میں اس کی تسبیح تحمید کر سکیں، اچھے انداز میں اس کے سامنے نماز کو ادا کر سکیں. نماز پڑھیں ثواب کمانے کے لیے، نہ کہ گناہ کے لیے. آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ان میں سے حروف قریب 100 کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس لفظ کے معنی فاسد ہو جائیں. جب معنی فاسد ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو نماز پڑھنی بھی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں لیکن غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. تو لہٰذا قرات و تجوید کے مطابق اچھے انداز میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم نماز اللہ پاک قبول بھی فرما لیں گے، اللہ پاک توفیق بھی دیں گے. اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے. اگر ایک نماز پڑھی ہے تو یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی ہے، مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق بخشی ہے، مجھ سے نماز ادا ہوئی ہے، تو مجھے بھی ہر حال میں ساری نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.